Oh yeah! Oh yeah! Ba, ba, ba. Ala, wow, wow. Baby. Nanawagan po ako sa Mini Sharks. November 8, opening. Saturday po yun. At mga team ko. Wala lang. Good. Alright. Good. Nananawagan po ako. Sino po nakita kay Mafia? Paatidalan po dun sa bahay ni Michael Villanueva. Good. Peace, peace, peace. Map. Alright, tagalan.